सारा दुनिया को गोटे कथा कहूँ आज आपण मान केमिति लगे आपण मान निजे चिंता करिवे अनुभव करिवे ताहापरे कमेंट करिवे। बाप माँ ऋण कहीं सुझी पारे कथा समस्ते जानती किंतु दिने भावती कि सब जानती किंतु मनीष पुणी भूल कर बसे। जो गोटे पिला जन्म हुए से माँ यदि मरवा को भी पड़े केतबले कहबनी कि मो जीवन बंचे कि मो छुआ को मारी दियो, केते बेले कहबनी कि मते मो जीवन पछे चली जाओ मो पिलाटी जन्म हो जाओ भले भले। केते दुख जंजाल भितर से आमको जन्म दे था, केते कष्ट सही जो छोट छोट होता आमको कांदुवे विकल होते जो माँ यदि भी घरे नथिबो का घर नुचे ना पर घरे बासन माजिकी तो मु पेट के भोक उपास रखनी उणा करनी कि मो पिलाटी खाइनी बोली तो मुंड पागल हो केते दुखर कथा। तापरे पिलाटी पाठ पढ़े बड़ हुए दिन को पर दिन चली जाए पुणी पुअटी पाठ पढ़ी सारा पर चाकरी करे सेतबले चाकरी कला बेले माँ अनै थी मो पुअटी कहीं एत दिन है आसनी। आगे तो फोन नाला चिट्ठी माध्यम माँ टी चिट्ठी पुअर आसी पढ़ो न पढ़ी पार अन्य मन शुण पुओ कौन लिखी केते खुशी लगे केते आनंद। पुओ पुणी एपटू चिट्ठी गाँव पठाब पुअरे तू कौ दिन आसो बहुत दिन है देखनी भारी मन पड़ू तो कथा। से पुओ चाकरी करे चाकरी कला जो बाहागर हम धीरे धीरे माँ को भूली जाए जो स्त्री आगे धीरे धीरे माँ रो बयस गड़ी चले। एमती भी केते लोक अच्छा बुढ़ी हो गला माँ वृद्ध अवस्था केते चिंता करे ना मु केते कष्ट केते दुख केते जंत्रणा मो माँ को देछि खाया को नथिले मो माँ कोठी बणी केते से तो भूली जाए जो चाकरी टे करे चल मंद करे स्त्री पाई जाए से माँ बापा किए माँ कथा कई मन रखती कौन पाई मु किछि बुझी पारे ना ये समाज सब किसी जाने अरे मुझे करुच्ची यार प्रतिफल मत निश्चय मिल कि तथापि मनीष कि भावे ना थर चिंता कर देखु तुमरी बाप माँ गोटे कहला बेले छता छता तले तुमको सब बेले आश्रय दे था से भावती मो पिला छुआ पर आँच भी न आसू जिते छुआटे टुकु टुक चलू थाए जो बाप रोजगार करू भी न करू जो पुअटी कह बापा मो जोता ना जिते बाप कौटू भी 10 टଙ୍କା कि 20 टଙ୍କା भी 30 टଙ୍କା भी जो आनी पिला मानू चपल हले दिए कि निजे खाली पादरे चले सिलाई कर पिंधुवा जोता सी बेले बेले मत छिंडा चपल को सिलाई कर पिंधती कि मो पुअटी नुआ पिंधु पिठी जो सार्ट खंडे पिंधि के सार्ट पछपट फाटी जाइए माँ को नुची नुची कहती माँ सार्टा फाटी जाइए माँ माँ को कहे लुचि लुचि कहे
ସିଲେଇ କରିଦେବୁ ଟିକେ, ପଇସା ନାହିଁ। ଛୁଆଟିର ସ୍କୁଲ, ପାଠପଢ଼ା, ତାର ଡ୍ରେସ୍, ତା ଖାଇବା ପିଇବା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଆମେ ଯଦି ନୂଆ ପିନ୍ଧିବା, କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକି ଆମକୁ ମଣିଷ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ତମକୁ ଦେଇ ନିଜେ ଦୁନିଆରୁ କହିଲା ଭଳିଆ କ'ଣ ସେ ପାଇଥାନ୍ତି? ସେ ଭାବିଥାନ୍ତି ମୋ ପୁଅଟି ମଣିଷ ହଉ। ସବୁବେଳେ ପୁଅଟିକୁ କି ଝିଅଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା' କୌଣସି ବାପା ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇଥିବେ, ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମନେ ରଖିଥିବେ ହୋରି ଯଜ୍ଞ ଜାଗର ଦେଖୁଥିବେ, ମା' କି ମୋ ପୁଅଟି ଦେଖିପାରୁନି, ସେତେବେଳେ ମା' ବାପା କାହିଁକି କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାମାନେ ସେ କହନ୍ତି କି ମୋ ପୁଅ ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ, କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସିଏ ଯାହା କହନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ମୋ ଠାରୁ ଉପରକୁ ଯାଉ, ସେଥିଲାଗି ସିଏ ତମ କାନ୍ଧରେ ବସାନ୍ତି। ଏଇ କାନ୍ଧରେ ବୁଝନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଭଳିଆ କାମ କର। ବାପା ମା'ଙ୍କର ଋଣ ତ ଆମେ ଶୁଝି ପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତମେ ଯେମିତି ଘର ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ରହୁଛ, ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ସେବା କର, ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅ। କାହିଁକି ନା ବାବୁ, ଜୀବନ ଯଦି ବି ତମର ଥାଏ, କି ଭଲ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି କରିଥାଅ, କି ଭଲ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଅ, ଆଜି 5 ଜଣ ଆଗରେ ଯଦି ଭଲ ସମାଜରେ ବସିଥାଅ, ସବୁର ମୂଳ ସେଇ ବାପ ମା'। ମନେ ରଖିବେ, ବାପ ମା' କେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଜାଣୁଥିବେ, ଟିକେ ଘରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା ବେଳକୁ ବାପ ମା'କୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା, ସେଭଳିଆ ଭୁଲ କେବେ କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ତମେ ବି ଦିନେ ବାପ ମା' ହବ। ତମେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବ, ଭଲ ଫଳ ହିଁ ତମେ ପାଇବ। ସେଥିଲାଗି କହିଛି, ଭଲର ଫଳ ଭଲ, ମନ୍ଦର ଫଳ ମନ୍ଦ। କଥାରେ ଅଛି, ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ, ତା ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଏକଥା ଭାଗବତରେ ଲେଖା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।